अमाल 17वां बाब। फिर वो अम्फिप्लुस और अप्लूनिया होकर थस्सलुनीके में आए, जहाँ जहाँ यहूदियों का एक इबादत खाना था। और पौलुस अपने दस्तूर के मुआफिक उनके पास गया और 3 सबतों को किताबे मुकद्दस से उनके साथ बहस की और उसके मायने खोल खोल कर दलीलें पेश करता था कि मसीह को दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना जरूर था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूँ मसीह है। उनमें से बाज ने मान लिया और पौलुस और सिलास के शरीक हुए, और खुदा परस्त यूनानियों की एक बड़ी जमात और बथेरी शरीफ औरतें भी उनकी शरीक हुईं। मगर यहूदियों ने हसद में आकर बाजारी आदमियों में से कई बदमाशों को अपने साथ ले लिया और भीड़ लगाकर शहर में फसाद करने लगे, और यासून का घर घेर कर उन्हें लोगों के सामने ले आना चाहा। और जब उन्हें ना पाया तो यासून और कई और भाइयों को शहर के हाकिमों के पास चिल्लाते हुए खींच ले गए कि वो शख्स जिन्होंने जहान को बागी कर दिया यहाँ भी आए हैं, और यासून ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है, और ये सब के सब कैसर के अहकाम की मुखालफत करके कहते हैं कि बादशाह तो और ही है, यानी यीशु। ये सुनकर आम लोग और शहर के हाकिम घबरा गए, और उन्होंने यासोन और बाकियों की जमानत लेकर उन्हें छोड़ दिया। लेकिन भाइयों ने फौरन रातों रात पौलुस और सिलास को बेरिया में भेज दिया। वो वहां पहुंचकर यहूदियों के इबादत खाने में गए। ये लोग थस्सलुनीके के यहूदियों से नेक जात थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज बरोज किताबे मुकद्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। बस उनमें से बथेरे ईमान लाए, और यूनानियों में से भी बहुत सी इज्जतदार औरतें और मर्द ईमान लाए। जब थस्सलुनीके के यहूदियों को मालूम हुआ कि पौलुस बेरिया में भी खुदा का कलाम सुनाता है, तो वहां भी जाकर लोगों को उभारा और उनमें खलबली डाली। उस वक्त भाइयों ने फौरन पौलुस को रवाना किया कि समुंदर के किनारे तक चला जाए, लेकिन सिलास और तिमोथियुस वहीं रहे, और पौलुस के रहबर उसे अथेने तक ले गए, और सिलास और तिमोथियुस के लिए ये हुक्म लेकर रवाना हुए कि जहाँ तक हो सके जल्द मेरे पास आओ। जब पौलुस अथने में उनकी राह देख रहा था, तो शहर को बुतों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। इसलिए वो इबादत खाने में यहूदियों और खुदा परस्तों से और चौक में जो मिलते थे उनसे रोज बहस किया करता था, और चंद इपकुरी और सतुकी फेलुसफ का उसका मुकाबला करने लगे। बाज ने कहा कि ये बकवासी क्या कहना चाहता है, औरों ने कहा ये गैर माबूदों की खबर देने वाला मालूम होता है, इसलिए कि वो यीशु और कयामत की खुशखबरी देता था। बस वो उसे अपने साथ अरियोपगुस पर ले गए और कहा, आया हमको मालूम हो सकता है कि ये नई तालीम जो तू देता है क्या है, क्योंकि तू हमें अनोखी बातें सुनाता है। बस हम जानना चाहते हैं कि इनसे गर्ज क्या है।
اس لیے کہ سب ایتھونی اور پردیسی جو وہاں مقیم تھے اپنی فرصت کا وقت نئی نئی باتیں کہنے سننے کے سوا اور کسی کام میں صرف نہ کرتے تھے۔ پولس اور اریوپگس کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا کہ اے اتھینے والوں، میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر بات میں دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو، چنانچہ میں نے سیر کرتے اور تمہارے معبودوں پر غور کرتے وقت ایک ایسی قربان گاہ بھی پائی جس پر لکھا تھا کہ نامعلوم خدا کے لیے۔ پس جس کو تم بغیر معلوم کیے پوجتے ہو، میں تم کو اسی کی خبر دیتا ہوں جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا۔ وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے، اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روئے زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی اور ان کی میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کیں تاکہ خدا کو ڈھونڈیں، شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں۔ ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں، کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں۔ جیسا تمہارے شاعروں میں سے بھی بعض نے کہا ہے کہ ہم تو اس کی نسل بھی ہیں، پس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذات الہی اس سونے یا روپے یا پتھر کی مانند ہے جو آدمی کے ہنر اور ایجاد سے گڑھے گئے ہوں۔ پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے، اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے۔ جب انہوں نے مردوں کی قیامت کا ذکر سنا تو بعض ٹھٹھا مارنے لگے، اور بعض نے کہا کہ یہ بات ہم تجھ سے پھر کبھی سنیں گے۔ اسی حالت میں پولس ان کے بیچ میں سے نکل گیا، مگر چند آدمی اس کے ساتھ مل گئے اور ایمان لے آئے۔ ان میں دیونوسیلوس اور اریوپگس کا ایک حاکم اور دمرس نام ایک عورت تھی، اور بعض اور بھی ان کے ساتھ تھے۔